Como eu havia falado pra vocês no vídeo de mais cedo, a gente veio trazer pra vocês o react sobre esse novo conteúdo que veio, o Siren Wildland Preview, que é o vídeo ali que a Blizzard acabou soltando no canal deles, no canal em português, tá bom? Português não, no canal gringo em português eles não soltaram nada. Então, bora lá pro vídeo. Mas sou o Papai Noel que vocês têm. Mostra o saco aí então. Arara, Jefferson Caminhões, Sonicha. Não. Hi, I'm Kayla Brown, and I am Olá, a game Kayla. producer on the WoW team. I'm here joined with Ela é a a produtora e desenvolvedora do WoW. bunch of our talented developers in order to show you guys a little bit of a sneak peek into what we have lined up for our 1107 content update. One of the awesome features that we have coming in with 1107 is actually a brand new zone that we have named Siren Isle. Our design A nova zona Ilhas da Sereia, os Sereiudos. philosophy when creating this zone was to make sure that we made a very Criássemos engaging uma- outdoor endgame experience that would Uma nova experiência que envolvesse todos os tipos de conteúdos e jogadores. Vamos ver. cater to a whole bunch of different playstyles and player types. Olha lá, um boss. Siren Isle is a mysterious island. Não é uma misteriosa. Ô, Mike, desculpa, Mike. Não é misteriosa. Não é. A gente já viu isso lá em Forbidden Wish. A gente já viu todo esse conteúdo, Mike. Peço perdão aqui, tá? Peço desculpas, mas é um conteúdo que a gente já viu. Ah, a gente vai colocar um recurso aqui, outro recurso ali novo. Mas no conteúdo geral a gente já viu esse conteúdo. Located in a particularly stormy part of the ocean. During the Fourth War, it was used by the Kultirans to mine azurite, and then everybody mysteriously disappeared. Recently, the island has sent out a massive pulse of energy, and Aí, everything heard pulsou de it. And your energia. allies are mounting an expedition to this island to find out what happened and investigate. Hã? Players arrive in Dornegal to meet up with the goblin Skagit, which is Gazlo's assistant. And we find that the Earthen and the Arathi... É, que foi o que eu falei lá, no vídeo que a gente ia ter o Goblin, a gente ia ter os Arathi, também ia ter os Terranos dentro da ilha. Então, tipo, os Terranos e os Arathi já chegaram lá, já estão lá. E o Goblin vai levar a Horde e a Aliança, vai levar o resto dos players. have already made it to the island, so naturally Mas se os Arathi e os Terranos, eles são nossos aliados, por que eles já não falaram com a gente e já não levaram a gente pra lá? Não sei. Eles estão escondendo alguma coisa? Skagit's ready to go. He's like, get on the Zeppelin, let's go, it's time for adventure. So what's fun about the Siren Isle is when players arrive, we see signs that Kultirans have been here before, but there seems to be nobody around, which is really interesting. We see all these buildings and structures, but by the time the expedition gets there, it's empty. It's one of those... Tá vazio. É porque aquela parada que eu falei pra vocês, quando as pessoas iam pra lá farmar a Zerita, acabava sumindo, né? Eles acabavam sumindo de alguma forma, então difícil de falar. Fun little mysteries, we hope. So on this island, players are going to have a wealth of enemies to encounter. We actually have three separate groups. So we have the Bloodwake Vrykul, Oh, os we have the Vrykul. Naga, and then we have a bunch Os of Nagas. pirates. These groups will be rotating around on the island, so players won't Isso aqui lembra bastante as imersões, as expedições do BFA, que a gente tinha o BFA. Algumas expedições, quando a gente faziam lá as expedições solares, eles rotacionavam esses mesmos grupos de inimigos. As Nagas, os Vrykul e também esses piratas. Tinha outros aqui e ali, mas basicamente no seu contexto geral era sempre esses, tá? encounter the same group week to week. Also, players will encounter a large crystal in the center of the island that seems to sing gently or hum, which has attracted the attention of both the Arathi and the Earthen. Ali piratinha morto, chat, na frente do coisa. So our friends on the island, they're all here for different reasons, which is really exciting. The Earthen and the Arathi are here to study the crystal, and, you know, the goblins are interested in what the crystal can do, right? Eles só estão interessados no que o Gold, né, o Goblin. And so they're a really fun cast of people to have because they're so different. But it's also fun to have them all together here because their differences actually might be more complementary than we think. Siren Isle, being in a particularly stormy part of the ocean, is regularly lashed by horrible tempests. During these storms,
powerful creatures of all kinds come up out of the ocean and assault the island. Players can defend their allies to go into the storm. In order to do this, their allies... Tempestade a cada 1 hora, tempestade a cada 2 horas, que vai ser exatamente como era a questão lá do Recondito Proibido. No Recondito Proibido tinha a mesma mecânica. Quando você ficava lá, você ficava matando os raros, ficava matando uma coisa. De vez em quando aparecia uma grande tempestade, que aparecia um grande boss pra você ir lá, enfrentar esse boss, enfrentar esse inimigo grande, matava ele e pronto. Aí daqui 1 hora, 2 horas ia ter a mesma coisa, o mesmo conteúdo, mesma coisinha. Então, cara, pra mim tá sendo a mesma coisa, cara. Allies have provided them with vehicles and weapons and other tools that they can use to take on these much more powerful enemies. There's all these... A gente vai ter algumas coisinhas diferentes, como eles falaram aqui. Vai ter mais recurso para enfrentar os inimigos. Crazy powerful enemies that show up, and you get to use these tools. Ali, ó, ferramenta. Ali a gente tá vendo uma bomba. Tem outras coisas na tela dele, mas ele vai utilizar a bomba para jogar no inimigo. For example, my favorite is the crawler mines. You can grab them, target one of the big nasties, and just have the bomb run up to it and explode. Boom. There's 3 caves on the island that are sealed up. Each of these caves has a deadly enemy inside. Players will be able to chip in, and you can donate to their excavations. And each of the factions, the Earthen, the Goblin, and the Arathi, have a different cave on the island, and players can donate. Isso aqui a gente já falou naquele vídeo também. Que basicamente você vai doar lá para abrir uma escavação. Como que meio que vai ser meio que uma imersão. Você vai abrir, aí ele vai ficar aberto durante um tempo, aí vai ter essa imersão para você provavelmente fazer, e daí você vai lá e faz, e daí você pega alguns recursos. Deve ser mais ou menos isso, tá? To get the events to open. Get your feet moving. We got a tunnel to blast open. Circlet is a mysterious ring that once É um anel misterioso. Vamos ver esse anel misterioso mesmo. belonged to a mythical legendary siren named Circe. It's a very powerful item that'll give you an edge, especially on the Siren Isle. And as weeks unfold, you'll be able to unlock more gems, more powers associated with Siren Isle and the ring. So this is actually a model of Circe Circlet that you'll be able to see in game. One of our artists, Brittany Reinhardt, was able to throw it together, and you can see, like, even in game, you'll be able to see it on your character, which is, I thought it was pretty cool. You'll be able to interact with a lot of different pieces of content using this ring. It'll be fairly strong, and it'll have 3 different sockets. Each one is a different type, and you'll be able to collect a myriad of... Tá, vamos pausar aqui. Vocês viram que a gente vai ter um anel novo, que era de uma sereia misteriosa e lendária, semelhante ao que era lá do anel também do Recondito. A gente vai ter 3 sockets diferentes, só que são sockets de diferentes gemas, ou seja, de tipos diferentes. Ou seja, a gente vai ter ali gemas diferentes, igual era também do Recondito. E a gente tinha a gema do sangue, a gema da tempestade, a gema da terra, a gema do escuridão, a gema disso, a gema daquilo. Ele não falou aqui até exatamente quais são os tipos de gemas. Ele só falou que a gente vai ter uma infinidade de gemas diferentes. E o que essas gemas vão fazer ele também não falou. Mas se for seguir a mesma promissa, a mesma tática de lá, cara, é basicamente a mesma coisa. Basicamente igual, entendeu? different gems that fit into these sockets, all of which do different things. Even in the current season, they'll be fairly strong, and in the next season, they'll kind of be strong enough to give you a leadway to the new content coming up. There's a slew of really cool mounts, a bunch of different transmog appearances, some of which are unused from past years that are really exciting to finally get into the players' hands. They've seen it in the Ah, é óbvio, eu esqueci de falar no outro vídeo lá, mas a gente vai ter também uma nova montaria, que é essa montaria aqui, esse pássaro, não esse aqui, ó, esse pássaro. Você provavelmente fazendo as coisas ali, você vai ganhar, vai ter alguma conquista envolvida, ou talvez só comprando mesmo, que você pega essa montaria já. Ficou bem legal essa montaria, eu gostei. Long enough
First thing is we look for a lot of reference to make sure that we're making something believable, something that seems like it's grounded in nature's rules enough so that when players look at it, there's nothing that's just like totally breaks their immersion. The aesthetic is really interesting. It's kind of inspired in some ways by the American Southwest. Like I was looking at some references of Arizona and stuff, the elements of those cliffs there. And so those are some of the things that we'll do to bring the world to life. We have filled this thing with a lot of secrets, even more than in some of our previous full zone maps, because it's smaller, it's denser. So I'm excited to see if people can find all the crazy stuff that we did. I put in this little spooky spot back here. The quest designers wanted... Tá, eles provavelmente colocaram vários tesouros escondidos e muitas coisas escondidas por entre a ilha espalhado. É bem legal isso aqui, eu não acho ruim não. Acho legal, eu gosto de ficar procurando isso daqui, principalmente se tiver uma conquista pra isso daqui e for realmente difícil de você encontrar. É bem legal esse tipo de coisa, tá? Like an atmospheric kind of creepy spot, so I put like lots of animal bones have kind of been washing up in here. Another thing that's cool too is all these little like caves and micros that we added in. Each one kind of has its own crazy theme. Like over here they'll spawn in this like crazy dragon that's gonna get spawned in from all these bones that have been collected and stuff. So that's kind of like the pinnacle of this like little creepy pocket over here. This used to be like an azurite mine over here in the center. So there's like elements of what happened here, but then you can tell something bad happened. And there's also this really cool stuff that was put up in the ridges of the mountains. And one of the things I helped out with doing was like making a lot of this space playable. So instead of just being limited to a flat 2D plane, we can put stuff on top of that 2D plane, and then you get new gameplay experiences, new vantage points, like this big mine track that goes above everything. We definitely do a lot of play testing and soup testing amongst ourselves, and that really helps too. I'm not just kind of designing stuff in my corner that will like get people to actually run through it, and I'll get opinions from people who haven't been building it to see like where do they get lost, where are the pain points here. And that's a process we don't just go through. É, isso aqui é bem mais pra quem faz RP e gosta de ficar explorando, né? We go through it for all the spaces we design in our game. And again, we'll also look back at previous examples of what did players like from previous zones, what did they not like. We try to learn from our past mistakes and learn from our past successes and bring that... Aprender com os erros passados é muito bom, é muito legal você aprender com seus erros passados, até porque isso aqui é uma cópia do Recondito Proibido. Se não tiver as coisas ruins que tinham no Recondito Proibido, já é um ponto positivo. Forward into our new stuff. One of my favorite little Easter eggs, because there were plenty on this isle. There were plenty. Pequenos ovos de Páscoa? Olha só, já vai ter evento dos ovos de Páscoa aqui. We have Easter eggs and secrets for people to look forward to. One of my favorites personally is the bestiary, actually, all the creatures that are native to the island. One of the things that I took a lot of inspiration from was actually Darwin's finches on the Galapagos, and that essentially states that there are all of these finches that are very closely related, but on different islands their beaks have become different, right? So they have adapted to do different things and eat different things. So I took that concept and I put it on the Siren Isle. It's like we have this isle. What are all the creatures that have come here? How has the island been affected over time? Like, all of the creatures are intentional, and it's a fun Easter egg that I don't think people would look. Tá, ovo de Páscoa que ela quis dizer é que a ilha é uma surpresa. A gente não sabe o que vai encontrar lá. Em vez de encontrar uns pássaros, uns negócios mais normal, a gente vai encontrar uns bichos assim mais pica, umas mantícora, uns ogro, uns negócios assim mais diferentes. But I hope that they'll enjoy uncovering the secret of the history of the isle through the creatures as well. Thank you all so much for joining us here today. Our team had a blast in creating and bringing to life Siren Isle, and we really hope that you have just as much fun exploring it as the team did in creating it. Wanted to thank you all again, and we really hope to see you all in the Siren Isle. E no mais, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse conteúdo seja realmente bom e o que eles estejam prometendo seja tudo realmente cumprido. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou desse react, o que você achou também desse novo conteúdo das Ilhas da Sereia. Tem mais alguma coisa para falar que você não falou lá atrás? Então, muitíssimo obrigado. Não esquece de deixar aquele seu like, ajuda a gente demais. Não esquece também de, obviamente, de se inscrever aqui para não perder nenhum tipo de conteúdo. Muito obrigado e até um próximo vídeo.